Nag-home service ang JR Comshop diri sa Alang-Alang, Mandaue City. Ang iPhone 12 Pro ni ma'am dili na moon tungod sa guban nga LCD ug grabe naka-degraded nga battery. Gisabay na pud niya ang iyang Android phone nga nipurot ang battery og dili na moon para usa ra kadalaga ng repair. Pagabutin na mo, nami sa ilahang shop og didto na mo nahibaw-an nga naa di ay sila'y air conditioning business. Sulod sa usa ka repair session, giilisan na mo ang iyang iPhone 12 Pro og high-quality OM OLED screen. Dili ni Class A o TFT, parehas ni kaklaro ug ka-responsive sa original. Gipuli pud namo og brand new battery para balik kusog ug dugay malowbat. Ang Android phone, among giilisan og battery para mabalik ang normal nga performance. Sa JR Comshop, siguradong quality parts ug honest repair lang. O kung busy ka, nami home service bisa na sa Cebu. JR Comshop, honest repair, quality parts, yugi serbisyo nga kasaligan. Kung naay mangayo og down payment, klaro kaayo nga scammer na. Tawag lang sa official number sa JR Comshop.